Soli Makamo, Body Jiwane, Dileti Geniase. Nsemba kumari right na G1 Soli Makamo ka G1 Soli Makamo channel. Ni when realize ku mahungu ma koma tele ngopfu and man hlwelelisa ku tlhelela ka ti episode leta tin'wanyana ninga ti siya le ndzhaku le ku ni ya ti inana se and leswa so swi tala ku ni endla na le tingomeni loko ni kha ni endla tingoma aim ya mina ku va ku ri ku ngoma yi tlanga 5 minutes because ka radio va lava tinsimu ta ku tlanga 5 minutes or hansi ka 5 minutes se mara swa ntsandza loko se ni sungula ku ri endla rinsimu mhaka swilo swi ta swi tela leswaku ni nga ha swi tivi ku ni nga siya swi ene ka leswi swi va ku siselela ngomeni ni va ni susi swin'wana leswi va ku swi nga ri na nkoka swi fana na loko ni kha ni vulavula laha ni va ni kha ni susi swo tala leswi ni twaku nga ku swi na nkoka mara still swi swa ku swi va swa ha ni taleli ngopfu mara ni ta tlhelela a ni rivalangi ene na ha ri kona unless no kuguka kwala ndleleni mara na ha ri kona so namuntlha ni lava ku vulavulanyana hi site ra mina ra leswaku fambisa mintirho mara xin'wana ni vona ku nga ku xi kahle ni munhu un'wanyana wa ku teka ngopfu ti-advices loko vanhu va ni nyiketa ti-advice mara a hinkwato leti ni ti tekaku ngopfungopfu laha ni nga sure ku ni le ku endleni ka swilo swa right ku fana na loko na ha ku sungula ku endla switori vanhu vo tala a va ni blame ku va ni kha ni endla leswiya swa ku loko movie yi hela ni komba ku a hi acta njhani le amakumu na vaacti va kwalaya ka Mafenya Brothers ni tsundzuka miyambo i mphephu va ta va fika vanhu byeva ku vanhu va complaina hi swilo leswiyani ve ri swi tikomba ku a ku actiwa immediately va swi vona ka TV swi ri drama a fane va swi hleketile ku swo actiwa se a ni twa ngo ku munhu un'wana na un'wana wa swi tiva mara ni vuyi ni xi endla xitayela vanhu va xi tolovela ntsundzuka un'wanyana za a commenta ka swona a ku mi ni tsakisiwa hi leswi swa le maheteleleni ku ri i swilo leswi a ni kuma ti-complaints ta ku tala kusuka ka vanhu ni tsundzuka papa yin'wanyana yi ni fonele ku himfu ni komba u susa swilo leswiya tidrama ta n'we ti kahle mara ni komba u susa leswiya mi swi endlaku le makumu hi mhaka ku chachamela a nga endlisi swona chachamela va hi rhangelini ku endla timovie ta Xitsonga so a ku ri vona a va dumini loko hi nghena ni yi hlamuli hi mbilu papa liya ku a ni lavi ku va chachamela wa vumbirhi ni lava ku va Soli Makamo wo sungula so ku na swin'wana ku na tin'wana ta ti-advice hi nga ta ka hi nga ti cinci hi ku ya hi ku lava hi advise-aku va nyika ti-reason ta njhani tin'wana mi kuma ku a ti twali so liya ya nkarhi ya twala swinene va hi nyiki ti-reason to twala a ni lavi ku ti share na n'wina se mara loko yi ni ba ku na lava na vo va gungulaku ku ti va ti komi ngopfu ene vo va la ku ti twisa lava va ku lava ngopfu mahungu se a ridzi swi ta tikomba as time goes on ni lava ku vulavula hi moni mi sharela xitori xin'wana ni nge se za ni nghenaku ka ku swa vo program direct ni tshame ni khomiwa hi maphorisa Malamulele police station so ku na siku rin'wana a hi performa la ka Bode a Blue House khale a na ha swi tivi ku a ku ri rini and the following day a ku ri Saturday siku leri a hi performa the following day a hi faneke hi ya Pitori meha ni faneke ni ya Pitori ni ri one so ni foneliwa hi kokwana N'wahlengani i makhelwane wa mina va ku a ni tshama na Baldwin na Vutlhari so hinkwenu a hi kwele ku performeni a ku sale ku ri hava munhu kaya so va ni fonela va ku na vanhwanyana van'wana vambirhi ve ri va tele n'wini vanhwanyani ve le kwihi va ku ve ri ve le Bush mara i swinhwanyataninyana so ni ku a ni va tivi mi va khomiseni foni loko byi khoma foni byi ti vula mavito ni twa ni nga swi twisisi xitori xa kona se ni ku a va yimi kwale ni ta fika ni va vona so loko ni ya kaya
u nga ku ni fiki kha ku voma 1 navusiku se ni fika ni byi kuma byina tani lebyiya byi ku ri byona byi huma bushu byi hava maxaka mara i bya ka Makamu so loko byi ka byi vona switori swa Mafenya Brothers byi kuma ku na Soli Makamu se byi twa nga ku ni nga byi hlayisa hi ku ni wa ka Makamu byi hava munhu wa ku byi hlayisa se ni fonela maphorisa ku va ta byi teka se eve va ta byi teka loko va fika nga ka ku voma 2:30 or voma 2 eve ni hetelela ni tlela se ni tima foni mava loko ni tima foni hi mhaka ya ku a ni faneke ni ya Pitori se a ni boriwa hi leswa swa ku ni foneliwa navusiku kasi le police station lava va nga ta va ta byi teka maphorisa ni hi fiki hi va hlamusela xitori va swi twisisini ku okay vana lava va na kaya vo lahleka a va ku mhe ni ta va hlayisa se ni nge va hlayisi hiko a ni nge hlayisi xihlangi xa se eve va ni fonela maphorisa leyi hambi ve ri ku na captain hambi i station commander yaliya a ni swi tivi ku i yini mara yaliya a ku ri yo a yi rhangela xitichi xa ka Malamulele hi lembe leriya yi ni fonela yi kuma ku foni ya mi yi timiwini se nampundzu loko ni ri ku hlambeni se njhayele ku ya khoma city to city mavo ku na rindzimi rin'wanyana ra Patrick Nkuna ri le ka album ya vona ya ku sungula a yi ri kona cassette ya kola kaya kahle number 1 na number 2 ta Patrick Nkuna a ni ti landzelela ngopfu hi ku i nkarhi loyi a na ha dyondza ku chaya so a ni dyondza hi tona hi tin'wani ta leti a ni dyondza hi tona ku chaya ku na rindzimi rin'wanyana ra ku no vona se ku nghena vhene kaya ni nga tivi ku yi tela mani loko ni ku na hlometela se va vheta va ni vitana swilo leswiya swa humelela ni twa ku pip a kaya se loko ni phendla festere ni kuma ku i vhene mo se ni ku na ta na hi tsa ku hlamba se loko ni huma va ri phela a hi ri ku fonini vusiku hinkwabyo a hi mi kumangi mhaka ku mi timi foni se ni ku a ni tlele ene ni vona ku ri namuntlha ni fanekele ni wu buta se a ni chava ku vanhu va na lera ra ku ni fonela se va ka ma laveka le a police station mhaka ya byihlangi lebyiya va hisa lava va chava ku ni bye ku ni khomiwile lava maphorisa va tlhela va ni pfulela le amahlweni hi tshama hi ri wanharhu hayi hi famba a va fanele va hundza va teka van'wani va phorisa ka Phaphazela va hundza hi le ka Phaphazela loko hi teka lava va phorisa se a hi ri 4 a hi nga ta ringana mahlweni ka vhele wun'we wa phorisa a chika ta tshama na mina le ndzhaku a tlhanga pfali na rivanti hi famba kha hi bula ni teki na tibege ni tiva ku loko ni heta ku vulavula na maphorisa ni ta ya Pitori loko hi fika le police station mehisa luya wa hambi station commander hambi captain hambi yini a ni dikiremi na vito nkarhi luwa da murhangeri wa Inani se ni vuyi ni di rivalela se ni tlhe ni di rivala ivi mara swin'wana swo yela no mavunda so hi fika hi kuma ngwenya yin'wana va ku hlungwana hi fika hi rasa kwalaya yi chingela ivi va kumana na mhisa luwa wa station commander va ni yisa lexi ofisanini va fika va ni rhuketela swinene veri vona lexi a va ni accusa hi xona mini vitani byinondzani lebyiya kusuka bush a ku ri vanhu va mina ni lo byi gangisa hi foni se loko byi fika laha ka ni vo ku byi bihini se ndzi jikela ene xitori lexi a swi swa hina ngo ku ntiyisi byo a byi bihile mara a byi ri byi lexin'wana vhela a xi ri kulunyana hi ku loko va xi vutisa malembe xiteshi na 18 so lo rin'wana lo va na 11 ene ledyiya digavari ledyiya din'wana dya 18 years a dyile ku vulavuleni dio thuthununu leriya rin'wana ra 11 years hi lo li nga busy na ku hlamusela xitori mali ya ku tahaleni mi yi kumi kwihi hi yi kumi ka malume van'wana malume ve le kwihi a hi va tivi hi yo hlangana na vona a xitichini ma xi vo xichangani xe le bush vhele ma ta ni twa swi ri ku ni nyangatseni ngopfu heyi va hisa lava va busy no teka vanhu va wena mi famba mi gangisa vanhu hi ku ma yimbelela laha mava eyi ni kuma ku va ni khomi rhafu ngopfu leriya ra phorisa na leriya rin'wana ra murhangeri
wa station kuza ku ba 10 ene mabazi se ma herile mama se mani yin'wana ya phorisa kwala bya swi tela ko okay byilangi lebyi byiri loko byi nyika xitori a byi fonelana na munhu tinambara byi tikumile aka DVD a byi fonelana na munhu a byi director na loko byi fika Giyani wo fika byi byela khandziya taxi ya ku khandziyani muku mi ya Giyani ivi byi ya Giyani a khandziyani taxi muku mi ya ka Mdavula a Riverside loko byi fika byi chika Riverside a ku vutsani ku kovosole makamu hi kwihi hi leswi byi nga fikisa swona ma swi vona so vayisala va believer kwini hi mina a ni byi fonela se mani liya byi za swi yitela liya ya phorisa yi ku ni nikeni tinambara leti a ti mi fonela se loko byi ti vula tinambara ta kona se ni kuma ku a hi ta mina se mani lava va ku wa ti tiva tinambara leti nanu a ni ti tivi mara mo ni ti dayila la fonini se ni ti dayila ka foni ya mina loko ni heta ku ti dayila ni kuma ku loko ni pressa lexiya xa ku fona very yes vito ra xona ti tsala ku internet laha fonini ya mina internet ni mina ni nga stora ku internet i tinambara ta le dya mzawa wa mina a ni tshama na dona ene a ti kona di le Rustenburg se ni ri na very why yi tsala ku internet phone leyi ni ri ha internet hi mina ni nga tsala because wa mina ni munhu wa ku tiva ngopfu swilo ngopfungopfu swa technology swin'wana no swi tshika ni nga swi lavi hi mina wa ku sungula ku endla swilo leswi no vuya ni dyondzisa vadawu va dyondzisa tiko hinkwaro hikuva a ni n'wana na n'wana u dyondzisa munghana wa yena hi mina wa ku sungula wa ku loko munhu a tlhoma USB aka computer yi ku yi na virus or yi ku tlhomuwi xin'wana sweswo swa ku taniya a ni ri kahle ngopfu hi programming ya mina n'winyi leyi ni ngo lo ti dyondzisa yoho se va ku tisa ni tinambara ta internet hi ti fonela loko va fona byi nga khomi ledya dya mzawa wa mina se va hetelela va ni chucha mama se na mama maphorisa hi ku nyuma ma sungula swa you are old enough to marry ma byela isesani lexiya xa 18 years ya why famba wa lava ku hlayisiwa hi vana va vanhu u ta kota yini n'wana wa vanhu wa u nga vukatini loko ma ku sa swa ni tsakisi ku marhange ma ni phuntela na mona ma twisisi loko ma ku swi ni nyangatsi ngopfu kahle kahle subscribe ni ka channel leyiwani ya G1 Sodi Makamo ku endlela ku mi ta kota ku kuma to tala ka yona mi kombe ku yisa mahlweni laha ni nge ti subscribe ni laha ni faneke ni tsema hikuva episode yin'wanyana mara ni kombela ku lehisa once kumbe xana ni ta tolovela ku va mfundhisi mi nga ti kuma mi ri ka crusade ya mina siku rin'wanyana mara a no lava ku mi xerhela na n'wina ku ni tshame I got arrested hi mhaka ya ku va ni dumi a ni dumini nkarhi wa kona sweswi ni win na admit ku va program director ni sunguli a June okay na khensa cameraman ya mina na ti producers ta mina yi ri ni mi hlamusela swa le Durban se ni ta kombela ku ni ve ni pfala episode then ni ya endla liya ya vu program director asayitini hi ku se swi ta swi leyi ngo a ni vulavula ngopfu very bot Mike Baloyi lava a ni recorda ka vona volume 1 ya Sodi Makamo na ya Mafenya Brothers very munhu wo tlhariha ngo u tshama kha rivala ku ula ku vula yini vo tiyimelela lowu munhu a vo ku rivala ngopfu si a ni ta mi byela xitori xa le Durban daswa va ntsundzuxa swona se ni xi ndo hangwa mara zwa zwino vo ni humbudza se ni ta mi hlamusela xona xitori xa le Durban
xi humeleli hi 2019 la ku mi kombeta ku xa sweswi ene a swi ta pfuna na von'we van'wanyana va tinkambi no ni foneliwa hi vahisa van'wanyana va le Durban so vahisa lava va fona va twala ku i Mazulu mara hambi leswi va vulavula hi English ma vona ti-English tin'wanyana mapronouncele ya marito kumbe ti-accent u nga vula ku munhu loyi i muyini like ma Nigeria vanhu va le Nigeria wa swi twa ku loyi wa le Nigeria hambi a kha vulavula English we le India wa swi twa ku we le India munhu we le Venda wa swi twa ku i Mvenda loyi hi ku loko la hina hi nge there ye uri de no so swa ku taniya so na mchangano wa ngutwa ku mchangani ku uri really and hina va le ti suburbs I mean like really no so swa ku taniya so wa kota ku you can easily tell ku munhu loyi wani i muyini so na va hisa lava ava twala ku i Mazulu mara ava vulavula English so van fonela a ni ri Polokwane van fonela a ni ri van fonela loko van fonela va ku hi mina man u ti vule na vito ni n'wi rivalelini se ni ri rivele vito ra yena se a ku rhamba mani na festival so hi lavana a ku ri Tuesday a ku hi lavana ti-comedian ta Machangani so hi twi ku na wena u comedian hi we mani i Soul Makamusi u swi bisi sweswi hi we mani i Soul Makamusi i vutisi a tlhela a hlamula i ni vutisi a tlhela a angula ku angula ka yena a ku ni nyika matimba because xivutiso lexi a xi ta n'wi landzela i ku kasi n'we a mi fonela mani swa ni borha loko munhu a ni fonela ni vutisa ku hi mi mana u nge bi tinambara ta 10 u kha u nga swi tivi ku ti ya kwihi oro loko ku ri ku a ti lo saviwa fonini u yika vito ra mani ku za u tikuma u fonele mina wa u nga languti vito leri u nga ri tsala fonini ya wena ku u tsale ku yini u kota ku swi tiva ku fonela mani instead ya ku u vutisa mina ku ri hi mina mani so yena a ri kahle hi mhaka ku i tlheli a angula xiza lexa xi ku na ku rhamba hi na festival ma so hi lavanyana ku ri balansisa ti-language so ka Machangani hi kumi Hennessy xi vuli Hennessy na mani a na ha swi tivi mara xi ni byeli vanhu vanharhunyana u nga ku xi te na Prince Rangani na un'wana se xi ku hi lava na comedian ku na lava nga ku recommend se hi Saturday ya ku ri ti-city se xi ku loko swa rini xi ku swa Saturday ya ti-city ivi ni ku hambi hi ti-30 ni rambiwile ni rambiwe kun'wanyana se ni nge swi koti vhela a ni nga hembi a ni rambiwe kun'wanyana a ni swi rhandzi swa ti-short notice swa ku mundzuku ku na ntlangu ha mi rhamba hambi mi khomi mali yo tala swa lolohisanyana loko ri ku ni faneke ni dropa lava ku nga khale ni endle agreement na vona so a ni cinci leswiya swa ku taninyana hambileswi vo a va ni tshembisa mali ya ku tala so va ku hambi ko va Sunday hi laha ni nga sungula ku lamalanyana mara ni nga swi tekeli nhlokweni va ku hambi ko va Sunday because i-event ya 2 days a ku na problem mo so ni ku okay a ku na problem ke hi Sunday ni nga ta se va ku okay u fanele ku flya from Polokwane u ta haleni so hi faneke hi ku bukela ndhawu hi ta deposit ya wena hi ta ku hoxela yona in fact a nge ku hoxeli deposit mani hi ta ku depositela mali ya wena hinkwayo so hi ta ku hoxela mali ya wena hinkwayo so lexi xi nga kona hi xi lavaka ka wena i ku u ta foneliwa hi mihisa wun'wana na yini n'wi rivele vito luya wa vumbirhi u ta ku vutisa hi swa ti-accommodation na ku flight i mali munhu a ta hatla a hakela because hi lava swilo swa hina swi endliwa hi nkarhi loko okay a ku na problem va ku futhi hi ku u ta hlwela nkarhi wun'wana hi ku munhu a biziwe hi ku nyika nambara ya yena u n'wi fonela ma vo se ni ku okay a ku na problem instead ya ku vo va n'wi fonela va n'wi byela ku bukela Solima ka flight na ndhawu ya ku tlela so ni fonela mihisa leyo hi mina Soli a tlha ku Soli wihi
se no ka ni room hi ni vula vito ra luwa un'wanyana loko a ni lo rhanga ni swi hleketa before xitori lexiwani ku ni ta fika ni mi byela xo a ni ta va ni ringete ku tsundzuka mavito ma vona va hi sala vaya so ba aku okay ya va ni byerini ku ta ni fonela mani ni fanekele ni ku bukela flight na ndhawu ya ku tlela mi ta mi ri vangani se ni ku hi 2 wa 2 wa ku ri xilondza mali a ni hi foneleni ni ku a ku na vahisa van'wana va ri hi ta Durban se ni ta famba na n'wina because va ta ni endlela mathikithi ya vanhu vambirhi se va ku okay va ni vutisa swa titlasi ku mi lava ku nghena ka tlasi yihi laha ka flight va ni langisa tihotela hambi va te Garden Scott na yini se ni tsundzuka ku ni tshama ni ya ka ngula ya vutivi ni fika ni tlela Garden Scott ni ve ni langa yona Garden Scott liya yin'wana ni yi rivela ku yi rivala se a tsalatsala swi mihisa loyi a ku okay mihisa loyi ni fonela ku ye u faneke a ni nyika price ya ku ni tlherisela ka luya wa ku sungula ni va byela ku i mani muni so mihisa luya a ku swilo hinkwaswo laha i 4,000 i 3.8 mara a hi rounding to the nearest yi ku around 4,000 so n'wi byeleni mihisa luya ku i 4,000 se na fona u nga ka va ku i Vicente ledya tin'wana dambirhi se ni fona ni ku Vicente u ri i 4,000 mali ya accommodation na ti-flight se va ku okay twana mina ni ta ku chelela mali yaleyo sweswi ne u depositela Vicente u ta ku nyiketa ti-accounts ta yena u n'wi depositela mali yaleyo se ni ku okay a ku na problem se a ku tekangi 3 minutes you go plus 5,000 la ka message mama ebe a phone u ikumeni 5,000 solid sino a vulavula hi xilungu mara no translator sino ni kumini sa ku ya 1,000 ya wena ya ku ta xavela cold drink na se liya u nga hi charge a yi weli kwalani ka accommodation na swa transport swa flight so nta ku hoxela yona immediately no huma meeting mali ya wena ta depositela yona so sweswi fana u hakeli Vicente because Vicente u lava ku buka flight u ri ku sele 6 wa ti-seat so u lava ku hatla a buka sweswi mama so ni ku okay a ku na problem it is very instant money ya very in xibengani lexiya ni rivele vito ra xibengani lexiya swibengani sweswo ka swi nga dumangi ma swi tiva mani leswiya swa ku hi ya teka mali ya kona ne le ka Spar so BVS or something se mihisa loko ku nga se hela na 5 minutes wa fona Vicente u ri se ku sele ti-seat ta 4 hatla u n'wi hoxela mali liya fast se la me ni nga bayisa kona sino a ni na ha ri ku hi London na mula ku hi 5 minutes leyi se ni nga va ni fiki bank na ha ri ku hi London mali leyi sa drop se loko lava ni nga ku fambeni na vo vele ku ni byeleni ku twayisa lava i scam why vo va nga fonelangi Vicente va arrange na yena va tlhe va hoxela yena instant mali liya ku a kota ku inana se ni believe ku vo jelaza ma vo ni famba ni ya ka Spar okay ka Spar ni fambi ni ri one ni fika okay ni rhangi ni ya va ni byela ku mali liya tekeka na le ka Standard Bank loko ni languta message laha se ni ya le ka Standard Bank ni fika ni kuma ku a wu le ku tirheni okay ni rhangi le ka Spar loko ni ya ni fika ni ku ni lava 5,000 va ku a hi command moya le handle ivi ni ku a handle ni ta ya ka bank yihi because a ni yi voni bank leya BVS la se va ku ya pfumela ku teka ne le ka Standard Bank so ni ya ka ATM ya Standard Bank ni fika ni ba tinambara letiya ti biwaka ma vo ni fike ni tlhavetela vhele ni komba ku okay loko u lava instant money u balani ni ba se ni byela ku bala tinambara teto ti nga kwalani ni ba tinambara letiya ma vo se ni byela ku hoxa pin se ni kuma ku ha pin laha no se na fona ni fonela va hisa lava ku pin a ya khomiwi foni
kasi ni va borhi laha ni nge te na ya bank a ni faneke mi hi ku save senda kha ku sele 4 wa ti seat ni teki ya mina 5000 4000 ni hoxela Vicent ku a pa kha ni bukela flight se mina loko se ni ya le a bank ni ya fika ni kuma ku hava pin a ni ta va ni lose 4000 ya mina yi fambile ni kuma ku se swi pfunini ni nga rhanga hi ku ya le okay yin'wana ya ti reason ya ku ta ku ni rhanga hi ku ya le bank a ku ri ku a na mali ni ya ku ni nga tshama wa ku xi na 4000 ka account ku ni nga hatla ni swi xexisa se na hambi a ni lo swi hleketa ku swi endla ku hoxela Vicent a ni ta ni nga swi endlangi hi ku a ni nga ri na mali mo se ni fona ni sale a nga khomi se ni ku okay loyi wani u tlharihini ne mata a misaveni kunjhani se ni byela n'wina a misaveni ku so vanhu lava titwa va tlharihi ngopfu swi ya hi ku hi le kwihi basa mi kuma ku van'wanyana va tlharihi ngopfu mara loko va fika court va tlhe va lava tiloyara ta ku va vulavulela va tlharihini i ku a court a va tlharihangi ku na milawu ya kona so na la misaveni ku hava munhu la nga tlhariha ku tlula vanhu hinkwavo ko va na lava ngo tlhariha ngopfu va tele mara a wu nge vi wexe so ni ku okay va yisa lava va tlharihini ne mo ni va plana se loko ni va plana ni va sendela message ku a bank ku tele ni kombela ti account ta leti ni faneke ku ni deposit mali ni ta fane hoxi ya mina ni sendela leri ri nga khomi phone cellphone a ri dryiseni ya 2 minutes ri swi twa ku loko no ka ni nga phone dimani nga lose 4000 se ri vuya ka mi ri phone sorry a ni ri meeting man a ni nga koti ku khoma phone ya wena ni ku mara se mu humini na se ri ni ku a ni kumisa luya undeposited mali liya mo okay ku endlela ku ri ni ta kota ku a ni sendeli ti account ku ri ni ta kota ku n'wi hoxela mali liya mina ni ta sala ni yi teka ndhaku leyiwani se ri ku okay a ku na problem ni ta vulavula na yena se ni va fonela ko tala ngopfu ni endla ngopfu ni serious ngopfu a send misalo se va hetelela va ni sendela tinambara tin'wana ta ABSA so kasi account liya a yi tirhi ma lava ku xiya mina ku himpela ni serious ku na deposita mali na mo ni tirhisela vutlhari ku ma swi voku ni le ku maphuntiseni se ni bayiza mina ni nga swi tivi ku account liya i invalid ni senda message ni ku se ni depositile mali mi kumini namo se ma senda ku u endli kahle hikuva ma swi tiva ku account liya a yi tirhi obvious loko ku ri ku a ni yini ku deposit a yi ta fika yi ku invalid account liya so ma vheta ma maponini ma sungula ku nchuhisa ma ku hi na ti-ID number ta wena mi ti-ID number ta miti na munhu un'wana na un'wana hi na le ntirhweni laha ni suka ko va na tona a ku na lexi mi nga ta xi endla hi ID number ya mina as long as mi bambile se ni vheta ni fonela Chavi CMC ni ku hey loko mo foneliwa hi vanhu va so mi va careful mhaka ku swa endleka loko se va tsandzeke ka mina va jika na n'wina van'wanyana va tinkambi ta machangani se tinkambi hinkwenu ta machangani ni tshemba ku mi le ku swi tweni mi nga bayizisiwi subscribe ani ka channel ya mina ta mi byela swo tala tinkambi mi ta dyondza la inkomu dileti ichini yase